Béni soit ton nom, Adonai. Yesu wafako, wafako kwa vyote, wafako kwa mapendo yako. Seigneur, nous t'élevons. Tu es sans pareil, Seigneur. Mungu umechika tena magharibi ya leo. Baba, ni kukumbila uso yako. Waachia kuna kubariki. Wajia kweli ni wakuelewea. Wafako kwa vyote. Merci pour ta grâce. Merci le Shiloh, le Messie, le végéton de David, l'étoile brillante du matin, celui qui est au-dessus de toutes choses. Yes, wafako, wafako baba yangu. Yesu nakubariki. Yesu nakusifu. Wafako Seigneur. La soy de gloire. La brocha kayata. Seigneur, nous bénissons ton nom. Yesu nous t'élevons. Wafako kwa vyote, wafako kwa maisha yetu, wafako Mungu wa maisha yetu. La soy de blanche kadosh, zakuzi zeteke, le Dieu de la Bible, nous t'élevons, oh Dieu, nous t'adorons, Seigneur. Yes, wafako Seigneur, wafako pandajila. Béni soit ton nom, Seigneur. Wawa chiago, wangapi wanakufa, wangapi wa Dieu wanapatikana na accident. Mais nous, tu nous as fait grâce. Mais nous, tu nous as protégés. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, celui qui est au-dessus de toutes choses, le Shiloh, le Messie, les végétants de David, l'étoile brillante du matin. Wafako pandangila, wafako Mungu wa Budianava, wafako wa kuita na kuichika, wafako El Shaddai, la soy de Blosha Kadush, Zakuzi Zeteke, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, celui qui est au-dessus de toutes choses. Wafako Babayang, wafako Mungu mzima, wafako wa kuita na kuichika, wafako Mungu wa ajabu, wafako Père éternel, Prince de la paix, je bénis ton nom. Le Shiloh, le Messie, je t'élève, tu es sans pareil, Seigneur. Yesu nakubariki, Yesu ninakusifu, Yesu ninakuadore, wafako kwa mapendo yako, wafako kwa vyote unatenda kwa maisha yangu, wafako kwa kutuchunga, wafako kwa kutulinda, unatuonesha tena neema yako magharibi ya leo, Seigneur. Unichika tena tukue kumbela uso yako. Yesu tunakubariki, Yesu tunakueleve. Tu es sans pareil, Seigneur. Tu es sans pareil, Elohim. Tu es sans pareil, le Tout-Puissant, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Yesu nakubariki, Yesu ninakueleve. Tu es sans pareil, Seigneur. Na recommandé moment, ya prière mikono yako. Jehova waachia tukulazima na wewe, onekanika na utawale, onekanika na urenye. Bumungu bwako butawale, bumungu bwako budomine. Presence yako yanze kutawala, presence yako yanze kudomine, katika jina la Yesu Kristo, dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Baba waachia bo, Mungu wa biakwere, wa kuita na kuchika, tacha presence yako itawale, presence yako domine, présence yako itawale, Seigneur. Que ta présence règne, 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 que ta présence règne dans nos vies, oh Dieu, dans nos cœurs, Adonai. Mungu wa maisha yetu, wa kuita na kuichika, tunaomba presence yako itawale wa ajabu, presence yako itawale, Mungu mkubwa, presence yako yanze kudomine, yanze kurenye, yanze kutawala pa maisha yetu, pa vyote tukunafanya. Presence yako Seigneur yanze kudomine, yanze kurenye, mchina la Yesu Kristo. Adonai, nous t'invoquons. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi dans nos cœurs.
Manifeste-toi le Dieu de la Bible. Manifeste-toi le Shiloh, le Messie. Mungu wa maisha yetu. Tunaomba tawale. Tawala wa mbingu. Tawala mnabii kama. Tawala El Shaddai. Tawala Mungu wa maisha yetu. Tawala Tawala le bon berger. Lanceau des blancs chacadouche. Que ta présence domine dans nos cœurs. Que ta présence domine dans nos vies. Que ta présence domine Adonai. Mungu wako mtawale Baba kwa maisha yetu Adonai. Bible nasema, invoquez-moi, je vous exaucerai et je vous ferai voir de grandes choses. Seigneur, nous avons besoin de toi. Mungu wa ajabu, onekanika pa maisha yetu. Tunaomba faveri yako, faveri yako, faveri yako Baba, faveri yako Shilo, faveri yako ajabu, faveri yako Mungu mshindi pa maisha yetu, pa mafamilia yetu, pa vyote tukunafanya. Faveri yako, faveri yako, faveri yako. Yesu achia Mungu wa vyakwe, tuku lazima nawe. La broza tokayata, mala brosha kayatata, zaku sizeteke, lukaide bloshaide, lesoide brosha kayata, mala broide galastoide, likayato brasha kadus, zaku sizeteke, le Dieu de la Bible, ta faveur. Mungu atusaidie Bwana Baba, nakutatu Mungu katika jina la Yesu Kristo. Baba, mnashukuru tena jina yako juu ya ukubwa wako Baba, mnakupigia tena asante juu kwa sababu wewe Mungu uko mkubwa, wewe Mungu unastahili kupikiwa asante Baba. Seigneur Jésus, unanichunga Baba, unanichunga Mungu mkubwa, kwanza asubuhi mpaka magharibi ya leo. Wewe Mungu unanichunga Seigneur Jésus, wewe Mungu unanichunga Papa. Kumbe Seigneur Jésus, acha ninalomba, acha nikupikia asante Papa, acha nikupikia asante Baba yangu mie, acha nikupikia asante juu ya bunene bwako, acha nikupikia asante Mungu mkubwa juu ya ukubwa bwako, juu ya neno unatenda ndani ya maisha yangu. Je le Seigneur Jésus, unatenda Baba ndani ya maisha yangu. Wewe Mungu unanichunga, wewe Mungu unanichunga Seigneur Jésus, wewe Mungu unanichunga Papa. Le Dieu de la Bible, Père éternel, on est canicayos, 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 on est canicamungu mukubwa. Le brassai de galouche, maï de blochakayata, maï kai de galouche, Jéhovah, 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 Mungu wa maisha yetu, Mungu wa biakwari, wakuita na kuichika Baba, tunakubariki, tunakueleve, tunakusifu Baba, tunakuadore Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, le lion de la tribu de Juda. L'étoile brillante du matin, le bon berger, l'alpha et l'oméga, le tout-puissant, le rejetant de David, l'étoile brillante du matin, l'arbre saille des gadouches, Zakou Sizeteke, Yosso de Kanika, Yosso de Kanika. On est kanika yes, on est kanika baba, on est kanika yabiakwa. Jéhovah, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi le bon berger. Manifeste-toi l'alpha et l'oméga. Manifeste-toi les rejetants de David. Manifeste-toi, Seigneur. On est kanika mungu wabiakwa. Le side blow shakadush, malabro idegen, zakaya tata, maladobra shaka idegen, peretanala, mungu obuchiana bog, yusu nikula simanawe, yusu shetuache, papa ushetutupe, la soide blow shakayata, la brojato kaya bababush, zaku sizeteke, mungu wa maisha yetu. Tunakuita Adonai,
tunakuhitaji El Shaddai, tunakuhitaji Mungu mzima. Yesu onekanika Baba, onekanika mu vipindi vyote. Yesu vya magharibi ya leo, onekanika mu vipindi vyote vya maombi ya magharibi ya leo. Yesu tunataka tukuone. Yesu tunataka tuone changement. Yesu tunataka tupate victoire mu jina la Yesu Kristo. Acha opera tanala Mungu wa maisha yetu, tupate kupersevere ndani ya neno yako, ndani ya fa yako. La brosaide gadush zakuzi zeteke, le lion de la tribu de Juda. Yesu onekanika Baba, onekanika Mungu wa ajabu. Manifeste-toi Seigneur. La brosaide gadush zakuzi zeteke, Mungu mkubwa, Baba yangu mie, Mungu wa ajabu, wa kuita na kuichika. Onekanika Seigneur, onekanika magharibi ya leo, onekanika magharibi ya leo, onekanika magharibi ya leo, onekanika magharibi ya leo, onekanika Mungu wa ajabu. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi. Amen, amen. Alléluia. Yes. Amen. Amen, amen. Amen. Ndio tunaanza maombi yetu, lakini na karitari kama 5 minutes ben haitakuwa problème, lakini tutajirattrape temps tu. Ndio, ni kweli tutamshukuru tena Mungu siku ya leo. Mimi najua ni kwa neema hivi tunaonana tena siku ya leo. Haina vraiment ku nguvu yetu, haina ku experience yetu, lakini ni kunema ya Mungu na buluma bwa Mungu. Ndio tuko wazima sisi wote, Mungu anatupatia bujima. Kube ingine leo walitafuta nabo bakuiba jima saa mimi na weye, lakini wengine wanawaita maiti. Balifanya nini ndio wabakie vile? Lakini siku ya leo katika jina la Yesu, acha mubariki tena Mungu. Njoo anachunga familia yako, umbariki tena Mungu. Njoo analinda nyumba yako, umbariki tena Mungu. Anakusaidia ministeri yako, umbariki tena Mungu. Anafanya vitu vikubwa pa maisha na kujima bwetu. Tuingie tena maombi katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika jina la utukufu, katika jina la uwezo wa Mungu, mwambeli upasuka nyota soboye, na kubariki na kumwamua Baba, mjina la Yesu, mkamilifu wa yote, tegemeo yangu Baba, nimesema asante, ninakubariki sana, ninakunyanyua sana, Yesu wa milele, Yesu wa uzima, Yesu mwenye nguvu, Yesu mwenye baraka, Yesu mwenye maisha yetu. Asante siku ya leo, mwambeli upasuka, nyota ya soboye, Mungu wa neema, Mungu mkubwa, Mungu wa heshima, Yesu onekana Baba, na kubariki siku ya leo, na nyanyua jina lako, Mungu wa neema Baba, Mungu mwenye nguvu, Yesu nakuita, Yesu nakuita, nasema asante Bwana, juu ya kazi yako ya leo, nasema asante Bwana, juu ya familia yangu yote, nasema asante sana, juu ya watoto wangu wote, nasema asante sana, juu ya banduku yangu wote, nasema asante sana, juu ya kazi yako, nasema asante sana, juu ya utumishi wako, Yesu onekana Baba, Yesu onekana Baba, nasema asante sana kwa kila kitu kyote Baba, nakubariki na kunyanyua sana kwa jina la Yesu Kristo, mkamilifu yote. Oh Mungu wa mapendo, Mungu wa uzima Baba, Mungu mwenye nguvu Baba, Mungu mwenye baraka Baba, nakubariki siku ya leo, nanyanyua jina lako. Yesu onekana Baba, Yesu saidia Baba, Yesu wezesha Baba, unastahili heshima, unastahili kuabudiwa, Mungu wa mapendo, Mungu wa uzima, Yesu wa salama, Yesu wa uzima, Mungu wa upendo sana, na kuita uko Mungu, acha ubaki Mungu leo, acha uitwe Mungu leo, acha uonekane Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu mtakatifu, asante Mungu. Familia yangu, bibi yangu, watoto yangu,
unachunga Ndio. maisha, unachunga Shika nikwambie tena katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tutaita damu ya Yesu Kristo kwa hii wakati. Tuna sanctifie maisha yetu, tuna sanctifie kazi ya Mungu, tuna sanctifie mafamilia yetu, tuna sanctifie mabutumishi yetu, tuna sanctifie dunia yote mujima, evangile ipenetre fashi yote, una sanctifie kila kitu. Shika nikwambie kwa damu ya Yesu, kwa ilimwangika kwangu mimi na wewe, leo tunaitwa wa Kristo, leo tunakuwa watumishi ya Mungu. Ita damu ya Yesu inatoshaka laana, inatoshaka mikoshi, inatoshaka mvita talufu, hata bana kupangia mambo mabaya, hata aksida na vitu vibaya. Damu ya Yesu ina uwezo ya job. Tuite damu ya Yesu, tulalamike sana nguvu katika jina Yesu Kristo. Damu ya Yesu Baba, damu ya Yesu Baba, damu ya Yesu Baba, damu ya uwezo, damu ya uwezo, damu ya ushindi, damu ya ushindi. Mwanga damu yako hiyo wakati Yesu, sasa damu yako mjina Yesu Kristo, mjina Yesu Kristo, mjina Yesu Kristo, itufungule Bwana, itufungule Baba, ifungule maisha yetu, fungula maisha yangu, fungula butumishi yangu, fungule mazawadi Baba, ifungule vitu vya kiroho, kombanie vita, kombanie vita kwa uwezo wa damu yako. Damu yako, uwezo wa 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 damu yako, damu yako, damu ya ushindi, damu ya ushindi, damu ya ushindi. Yesu tushinda, kumbana vita bacho, kumbana vita baloji, kwa uwezo wa damu. Baba, funga maisha, angusha vita, mubarafi wa nduko. Yesu angusha vita katika Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo, angusha buloji, angusha buchawi, angusha ngiza, kila yote ya shetani, esprit de destruction, esprit ya kuharibisha maisha, esprit ya kuharibisha ministère, ya kuharibisha kazi ya Mungu, pepo ya buloji, pepo ya buchawi, hiyo katika leo, puissance ya damu yako, puissance ya damu yako, puissance ya damu yako, hiyo wakati Yesu, damu yako kila kitu, kula kazi ya Mungu, kula watumishi ya Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, mapendo na rehema. Amen, amen. Tunaomba paka damu ya Yesu. Tunaombea batumishi ya Mungu na watoto ya Mungu bote. Tunaambia sababu damu yako Yesu ipursuivre watoto ya Mungu fashote beko mumanyumba yabo, mumanjia mule banapatikana, kila kitu kyote tanjika damu ya Yesu mumanjia mule watu natembelea, kama beko manyumba yabo ibafikie, damu ya Yesu ibatushe, damu ya Yesu ibatushe katika Yesu ibafungule, isadie maisha yabo, yangushe mamvita, yangushe mareklamation ya shetani katika jina la Yesu tuwaombe. Baba, katika jina la Yesu, kwa uwezo wa damu yako, 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 mujine Yesu Kristo, damu yako Yesu, damu yako damu yako shuka, damu yako shuka, mujine Yesu Kristo Bwana, mumanyumba batumishi, manyumba batoto ya Mungu, kwa hiyo wakati Yesu, damu yako ifanye kazi, damu yako ifanye kazi, damu yako wafungule, damu yako wasaidie, damu yako wezeshe, Bwana kazi yale waguse, kwa uwezo wa damu yako, kwa uwezo wa damu yako, kwa uwezo wa damu yako, uwezo wa damu yako, lisansi ya damu yako, katika Yesu Kristo, katika Yesu Kristo, katika Yesu Kristo, damu yako itumike, damu yako itumike, angusha la nani koshe, angusha vita, angusha Baba, makomandasyon giza, marekomandiko shetani, mabuloji na mabucha, mambo mubaya shetani, yote anguke, kupitia damu ya Yesu Kristo, kupitia damu ya Yesu Kristo, kupitia damu ya Yesu Kristo, kupitia damu ya Yesu Kristo. Yesu mimi nakuita kwa uwezo wa damu yako, kwa uwezo wa damu yako, kwa uwezo wa damu yako, kwa uwezo wa le sang de Jésus, ton sang Seigneur, damu yako Baba, damu yako Mungu achia, damu yako mulambika mwema, yase kuefase maordonanso yote yenye kusema pa maisha batumishi yako, yenye kusema pa maisha batoto yako,
yankusema pa maisha, au Dieu de gloire. Yesu anema, yabakija kasi yako, maideblosa ilegados, le sang de Jésus, le sang damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, uwezo wa damu yako, uwezo wa damu yako, uwezo wa damu yako, uwezo wa damu yako, kisasa damu yako, kisasa damu yako, uwezo wa damu yako, gusa watu, gusa watu, tosha tena kuangusha giza. Shetani kwambie, shetani anikalaka na kiburi sana. Unajua shetani, hakuna mtu mubaya sa shetani. Shetani anaika kiburi na afasha nikalaka ni ndani ya mtu. Wakati yako ningia ndani ya mtu ndio mnanikaka kiburi tena sana. Hata usikala ndani yako, hata ndani ya wewe utumishi yako, unakuwa na kiburi na giza. C'est pourquoi shetani ni mtu mubaya sana. Hata hii juma mzima tunatumikia njoo kuangusha kazi ya shetani, kupika vita mzuri. C'est pourquoi unajua Mkristo, mtoto wa Mungu, unapasha kujua kabile bintu mzuri, unapasha kujua kama tekniki ya shetani. Tutenda kuangusha shetani, tutamwangusha bulonje, tutaangusha buchao, kiburi cha giza, tutaangusha buchao, giza yote. Tutatobola mancho wa baloshi. Kama baloshi wanakukontrolaka, uwatobole mancho katika Yesu Kristo. Tuombe. Bwana Yesu Kristo, la brosakayata, Jehova nafunja esprit yote ya shetani, yote ile natafuta kuangusha, kuharibisha maisha yangu. Mjini Yesu Kristo, tobola mancho buloshi, tobola mancho buloshi, tobola giza utagiza, yote kuna shimama, Yesu kuna shimama, na tobola urde ya mbuloshi, kaji ya mbuloshi, ya mbuloshi, marifa mbuloshi, kaji ya ngiza, kiburi ya mbuloshi, katika Yesu, katika Yesu, katika Yesu, tobola Bwana. Angusha baba, angusha baba, materiel ya giza, marada, Yesu, Natobola Seigneur, ma playo tuengeza misemo yote libaya yenye kusemea kwa maisha yangu. Mungu wa Mungu mjini Yesu Kristo. Asante Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, katika Yesu Kristo, merci Jésus. Ndio tuko ndani ya maombi au nom de Jésus de Nazareth. Najua ndani ya nyumba yako mule huko kunaomba, hata ushofunga kamera na sauti, lakini najua huko kunaomba. Kama ombe aventure ni wewe mwenyewe kunijifanya. Mtu mwenyewe ndio anaweza kuririmba yeye mwenyewe baraka yake. Shetani hataweza upate baraka, shetani asapenda upate vizuri. Mtoto wa Mungu mkalamushi egle, baegle wanikalaka watu wakona mbari. Ifo une mbari ujue shetani asakupendeleaka bakuite mtumishi. Shetani asakupendeleaka aonekane mtoto wa Mungu, atapenda kusalir sana. C'est pourquoi kwa hiyo wakati itaita moto ya Mungu, utashusha moto ya kuchoma kazi ya giza, utachoma kiburi cha mbuloje, utachoma kazi yote, maarifa yote, kwa yote, mufamia yako, munyumba yako, bali wala kufuatafuata mububaya, uwachome au nom de Jésus. Tuombe katika jina la Yesu Kristo. Baba, uwezo ya moto, 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 choma giza baba, choma giza baba, choma giza baba, choma giza baba, katika Yesu Kristo, katika Yesu Kristo, choma yenye kuplanifie contre maisha yangu, Yesu naivunja na yaneantia Seigneur, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, na tetekesa ba, mina tetekesa Adonai, ma plan yote yangeza, proshe yote ya bachia, yaba maksisia, yaba marabo, mina itetri, na neantirio Seigneur, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Moto yako Seigneur, yase kuchoma, yase kutetekeza, yase kudetruire, malaana yote yenye kusemewa pa maisha yangu, maesprit yote ya buvifu,
esprit ya somnolence spirituelle, Yesu pa maisha yangu, pa maisha ya watoto yangu, pa maisha ya bibi yangu, pa maisha ya ndugu yangu na mashazi yangu, pa maisha wako yangu na masemeki yangu, katika jina la Yesu Kristo, mjina la Yesu Kristo. Biblia nasema votre Dieu est un feu dévorant en tant que chien, tukuma pete Dieu, Yesu ajabu, tukuna la flamme de feu, aide blo shakados, acha moto yako, Yesu kuchoma, Yesu kutetekasa, mala anayate, mujine sobeto, mujine sobeto, mujina uwezo, mujina uwezo, mujina uwezo, Yesu Kristo, katika Yesu Kristo, mkamilifu wetu, tegemeo yetu, mujine sobeto. Yani kuoneshe, tuko paka ndani ya maombi katika jina la Yesu. Tuombe kazi ya Mungu hii tunafanya. Kazi ya Mungu hii haina teatre, haina sema njoo tukunontonje kuonekana kila siku kila mtu munyumba yake. Eko naonekana sema hapana, tuombe kazi ya Mungu inenepe. Ombea kazi ya Mungu ikwe munene. Ombea batumishi bakwe banene. Neema ya Mungu ongee batumishi. Neema ya Mungu ifanike paifuashi. Miujiza na ishara iendelee kuonekana. Vikubwa na Mungu vionekane vya majabu. Ombea ashikani kwambie, omba bien na ile amuru yote katika jina la Yesu Kristo. Tuombe mjina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuombe hii kazi Baba, tunaiacha kwa mikono yako. Yesu inenepeshe. Yesu naombea kazi yako ndani ya protection yako. Yesu inenepeshe. Mungu wa uwezo, Ninepesha Mungu wa ushindi, Baba Yesu Baba tabatumishi yako ndani ya protection yako. Yesu Biblia muujiza Baba Mungu kula na protection kabatumishi ndio tuingia mu wakati. Haleluya. Tunaombea kwa hii wakati, wale watu wako na mateso hii wakati. Kwa watu wako na mashida na matabu, bengine ni bagonjwa. Bengine bako mproblemu ya kufua. Bengine bako mkomplikasyon shikia. Kama leo unajikuta mwero, unajikuta kama ni fashilo wiko. Haina sima ni par force kani. Kuku banduku yetu, turishi na watumishi ya Mungu. Mebengariki na teswa mu magumu na shida na tabu. Bengariki kumafashi tulitoka. Tuwaombe Mungu. Tumwambia Mungu tembelea watumishi yako. Kumbuka watumishi. Kumbuka kazi yako. Yesu batoshe na kumateso. Yesu batoshe kumagomo. Batu ikasa yonaria. Bantu kuna ngaya hata chakula. Bantu wa mingi. Abana chakula. Abana tana vazi ya kuvaa. Lakini tumwambie Mungu atembee. Mungu ni Mungu, atasaidia. Omba katika jina la Yesu. Bwana katika jina la Yesu. Baba, nous savons que dans cette mort, il y a des gens, Père de gloire, des qui ont souffert. Biblia inasema ulikumbuka taifa yako mdezeni, ulikumbuka taifa Israeli ndani ya Saint-Esprit, na acha Mungu imo manda ya protection yako. Baba, watumishi acha baservice mkono ya mtumishi ndani ya protection yako. Baba, onekana Yesu, onekana acha taifa yako yote munene yako katika jina la Yesu Kristo. Kupitia neema yako katika jina la Yesu. Haleluya. Sikani kuambie Mungu abariki watumishi wale wako serious mu vitu vya Mungu. Bataona mkono ya Mungu na batanyanyuliwa sana. Sikani kuonesha kitu kimoja. Hii wakati tuombeko kuku watu hii wakati wanapatikana mu situation hata kuzala.
Ku wengine isa beo unapatikana kwa mateknika. Ku wengine wanapatikana mabitu vya nguvu sana. Ku mtu mwingine beo unamweka tabe, unamweka kusonda. Ku mwingine pengine beo unamweka mai, pengine beo unamweka damu. Meni ma situation ya nguvu sana. Ikwe mu Afrika, ikwe ifashi tukunekala, tumwambie Mungu shikani kwa mie. Ata ifashi tuiko ushirilande ya kusema sima mimi nenesha bongo yako. Wende kuma hospitali uone vile bantu weko na teswa kama watembea hospitali, tembea hospitali. Kuko malaria ya nguvu sana. Tulikuwa kama Afrika bantu wanatafuta sema acha nikuwe na nani kriteria ya malaria. Tenda kule batani bongo takufua. Ifo Mungu akuchunge. Hakuna talawa ni panado tu paka ipanado tuanja kule mu Afrika. C'est pourquoi mnakwambia omba Mungu tuombe bantu isabe na teso. Bantu wako magumu ya nguvu sana. Bantu wako nangaika. Bantu beko naona bien espere bintu ya dunia lakini shi tunespere mjina la Yesu. Ombea Mungu asaidie bantu. Mungu atunze bantu. Mungu asaidie afungule maisha ya watu katika jina la Yesu. Tunaombea tena sana. Situation compliquée, situation ya kila jina. Yesu wa ushe Mungu naacha batumishi, naacha baveuves, les orphelins. Je recommande, Seigneur, ton peuple entre tes mains puissantes. Alléluia. Tunaita mtumishi au bahati kuonekana pale. Tuambia aombe neno la Mungu tupate tena kuperse kiloko, tupande tena yulu kiloko. Leo ni siku ya mwisho katika jina la Jésus Christ. Jésus notre Père qui est aux cieux. Baba tunakushukuru kwa neema yako. Angalia neema yako vile kuna meremeta bushiku bwa leo. Inakuya neema yako Mungu ile tuko na fia kushikia bushiku bwa leo. Baba taifa yako inampeshe bushingishi. Taifa yako Eternel inacha mapreoccupation ya kwa chana. Mais inasema tunendo tafuta présence yako. C'est que moi je sais dans ta présence il y a tout. Dans ta présence munakuya uponyaji. Mu présence yako munakuya uwezo. Munakuya nguvu, puissance. Baba wa uwezo. Tunarekomande Eternel étoile yako ya bushiku bwa leo. Biblia kuna sema hivi mu Apocalypse. Wakati ma étoile iko naangaza. Wakati ma étoile iko naangazia. Fashi parku ya tenebre, wa ukuache maetwal, urituma tena Yesu akuye lumiere, njua asaidie maetwal, Baba. Yes. Angaria Mungu malaika wako bushiku wa leo, yeo yanatafuta kutupachia sauti yako, bujima kututransmettre bujima ndani mwetu. Baba tunacha imomanda nya protection yako. Tunakatala shetani mwinji. Tunakatala shetani muongo. Kazi yake yote ya kuiba sauti yako. Bushiku bwa leo Eternel. Mina ikatala ni katika jina la Yesu. Baba cha sauti yako. Itende miujiza ndani ya maisha yetu. Sauti yako iedifie nafsi ya muntu moya. Sauti yako itoshe muntu muzambi na kumupeleka mwokovu. Ni katika jina la Yesu. Biblia kuna sema mu Apocalypse que celui qui a des oreilles qui l'écoute ou qui l'entend c'est que l'esprit dit aux églises. Baba tunakuya mbele yako. Biblia nasema urumba masikio njoo kushikia. Eternel tunapenda tushikie pense yako. Tushikie kusema kwako. Tushikie Eternel mawazo yako iko jembele yetu. Baba tunalomba Saint Esprit pate kwa system imoma. Tunarekomande kipande mikononi yako. Ni katika jina la Yesu
mwamba na mwokozi wetu. Amen. 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 Tunambariki Mungu sana katika jina la Yesu. Amen. Nabariki presence ya watumishi ya Mungu. Nabariki naheshimia watumishi ya Mungu wote wa presence ya Mungu leo. Na wamama, banduku, Mungu endelee tena sana kutubariki sisi wote katika jina la Yesu. Amen. Kushukuru tena Mungu shimama siku ya leo tena mbele yenu. Haina sema ni nguvu yangu au ni experience yangu, hapana, ni neema tu tunapewa tena siku ya leo kwa Mungu. Acha tuseme tena siku ya leo sauti ya Bwana. Ndio tulikuwa nasemezea juu ya kusema pika vita mzuri, vita ya imani. Combattre le bon combat de la foi. Ilikuwa mwifikishina yetu unatembelea Efesiens 6 verset 12. Ni mule tulikuwa nasemezea mambo ya mingi sana. Tuliambia kusema hii vita tuko nayo haina vita ya kimwili, hii vita tuko nayo haina ya mwili, haina ya damu na maji. Asema ni vita ya kiroho, ya kusema tushindane na mapepo, tushindane na maautorite ya maprince ya hii dunia, tushindane na tenebre, mambo yote, maewa yote, ile mapepo kwa mceleste, mfashi yote, maeri ya mote, njo ni vita ya kiroho. Tulisemeza vitu ya mingi ile siku, lakini hatutarudia kule njuu wakati yetu ni kusana mfupi. Ninapenda tuendeleshe paske ile siku ya mwisho ya siku ya jana tulikuwa nasemezea tutoke mubushingishi. Nasema hapana kulala bushingishi, shimama sana wakati utatoka mubushingishi. Asema ule mwanamke alilaliaka mtoto yake. Nilikwambia ile mambo ilikuwa ya premier roi, ilikuwa deuxième roi. Tunaanza kusemezea ilikuwa deuxième roi. Asema ule mwanamke alikuwa analalia pa mtoto yake njuu ya bushingishi, butamu wa bushingishi. Shikani kuambia siku ya leo katika jina la Yesu tunapenda tutelemuke kiloko. Tutasemezea kitu kingine kile tutaenda kumalizia na siku ya leo. Tunasema kuko ma esprit ingine iko na travailler na monde ya buloji na monde ya giza. Ndio mle tutaenda kusemezea siku ya leo. Kama tulikuwa nasemezea njuu ya vita, shetani apende shi tuishi. Shetani apende shi tu evolue. Asema kuna kwa ma esprit ingine ya dunia hii iko natumika na sorcellerie. Ndugu yangu fani kuambie buloji ni kitu kibaya sana. Kama ulishikana nikwambia asema tulisema mambo ya Exode, asema ushache mwanamke muloji kuishi. Tunasemeza ndio buloji. Kama leo tunaona mvita ya mingi, buloji unatokea wapi na mvita unatokea wapi? Ni ndani ya sorcellerie. Bantu wale wanatumika mu sorcellerie, iko na ma département sorcellerie en général. Tutaita sorcellerie ba magicien, ba marabu, bantu bagiza, bantu wa kuma monde ya ténèbres, bantu wale wako mu monde mystique, bantu ce sont des sorciers. Njo terme mzuri tutabaita ni ba sorcier. We mtumishi wa Mungu, kama unajua ile mambo lakini afungule mancho, maisha yako watacheza nayo, maisha yako watayalabisha, nyumba yako watayalabisha, familia yako watayalabisha, watoto wako watabalabisha. Haleluya. Amen. Unajua, acha nipatie mfano kiloko. Unajua kwa sisi wenyewe tunatoka Afrika. Tunajua vile tulikuwa natembea na boka wa Mungu. Tunajua vile tulikuwa natembea tena na Mungu wetu. Na namna tulikuwa naheshimia Mungu wetu. Tunafika hapa, tunabeba makilitiri nyingine ya hapa. Unashikia watu wanaanza kupanga watoto wasema ni watoto ya Bulaya. Watoto ya Bulaya. Wanaona tena watoto wa Yesu Kristo ni watoto ya Bulaya. Si ndio vile? Mtoto anakuwa mtoto ya Bulaya. Ifo atembea hata mubaya, ifo afanya hata magafu ya mubaya, alabishe reputation yake juu mtoto ya Bulaya. Shikani kuambie mtoto yako kama unamuzala, umwachie njia mzuri, ni njia kumfuata Yesu Kristo, ni njia kutembea mu evangeli, ni njia kuonekana mu njia ya Yesu Kristo. Wakati utamwacha mwile njia, jo baraka muneno mpatia. Jo heritage muneno unamwachia mtoto yako. Wewe unatoka na mtoto wako na wewe sema ni mtoto wa Bulaya, unamtupa mu Bulaya, mtoto analabika, mtoto anapotea. Shina kule, lakini tutasoma kwa Apocalypse 9 verset 11. Apocalypse 9 verset 11, ndio tuendelee kiloko kusiku ya leo mafundisho yetu. Tutasoma Apocalypse chapitre 9
verset 11, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 11 inasema, le roi de Sauterelle. Le roi de Sauterelle, c'est l'ange du trou sans fond. En hébreu, il s'appelle Abaddon. Et en grec, Apollyon, c'est-à-dire le destructeur. Amen. Fini le verset. Ok, soma verset ingine. 12. Le premier malheur est passé. Après cela, 2 malheurs doivent encore venir. Tuendeleshe? Hapana. Na mimi verset yangu nasema hivi. Elles avaient sur elles comme roi de l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Shikia, huyu tunasemezea ni esprit ya giza, esprit ya destruction. C'est l'esprit de destruction. Kama unaangalia bien, banamudetaye bien, banasema huyu esprit ya destruction, jina yake kama unaangalia bien ni ya kupomona na kualabisha vitu vya mingi sana, bali munome mu hébreu ni Abaddon. Kama unaangalia mu grec baranda mwita sema Apollyon. C'est-à-dire que huyu esprit anexistaka tina leo. Esprit ya destruction, esprit ya kualabisha, esprit ya kualabisha maisha yako, esprit ya kualabisha butumishi yako, esprit ya kualabisha nyumba yako, esprit ya kualabisha hata ndoa yako. Asima beko namuita Abaddon, banamuita mu grec Apollyon. Ni esprit qu'on existe. Bantu wa mingi banafanya mambo hii, banafanya ignore, banasabu, banafanya sambla, me banajua hii ma esprit inexistaka. Utaona bantu wa mingi wanafika hii Bulaya sema haina taa tena ya kuomba, ni taa ya sema tuko mutaa jua bongo yako. Shetani atakudetruire, atakualabisha, na bali kuitaka mtumishi hapa watasema hauna tena mtumishi. Hii tani ya kuvumbula hii kitu ki unafanika tina hapa. Mabutumishi abantu mingi nalabika ni shetani yako nafanya ile kazi. Bantu wa mingi maombi ne baisha. Bantu wa mingi wanasema tulikuwa natumika ni wa Afrika, tulikuwa namuomba Mungu wa Afrika, hapa tutaomba tena. Shetani anaja mambo esprit ya destruction na détruire wabutumishi yao. Tulamuke mu maombi. Tulamuke mu maombi. Tushimame ndio kuangusha kazi ya giza. Asema ule esprit ni esprit bana muita ange pour détruire la vie d'un chrétien. Beko na muita c'est un ange. Kama unaona Mungu wetu yuko na malaika, tunasema ita malaika fulani wa malaika wa matunzo, ita malaika wa message. Tunaitaka Mungu anatutumia ba malaika. Mais shetani yuko na ba ange yake. Kama unakumbuka kumwanjo wale tulianza nabo kumwanjo, tulikwambia sema eko na ma département bien précis. Eko na ma département yake mzuri sana yenye kutengeneza njia kwa kualabisha maisha wewe Mkristo ya mimi hapa. Njo kazi yake apendake shituishi. Haleluya. Unajua kama utashimama mkazi ya Mungu sana, utashimama mtumishi ya kweli, unaria njia kazi ende mbele, utaanza kuona vita. Ya kwanza utaona ataka kushingishi, ingine utaona tavi na mancho. Shetani atakupika vita, njoo kusema ushitumike, njoo usifanye kazi ya Mungu. Me ule wakati utabakia mu vitu vya dunia, utabakia mu mambo ya kucheza, mu mambo ya kwenda kuzunguluka. Utaona unakuwa rafiki ya shetani au utaona hata vita. Utakaa unalala bushingishi buzuri sana. Nikupa kitanda kia bien, bongo ya uko mu vita uijue. Unakuwa kichezesha kia baloji. Mkristo ule anashimama bien. Ifone kaji loko na Mungu anakujua, unapasha kuona vita. Eko na ba ange baki. Bale beko na ba destructeur, bale beko na pomona maisha yetu, bale beko na pomona kazi ya Mungu. Anapomona kazi ya batumishi, anapomoza makanisa, anapomona. Asema kama unaangalia, ifo tuombe sana. Ukiangalia mzuri ile mapepo, iko nasema ni ma esprit, iko naleta na pauvreté. Alléluia. Utanyambia sema bantu wa mingi watasema sana nous ne sommes pas pauvres. Par exemple les bantu wale bashakuwa ibula utashika sana nous ne sommes pas pauvres. Tuko bien uko pauvre en esprit. Shetani ataiba bintu vya kiroho. Sisi tunasema mambo ya kiroho, atuseme njoo ya materiel, atuseme njoo ya vitu tunaona, atuseme bila tunasema shetani unakombanisha ni ndani. Haleluya. Shetani anaiba butumishi.
Shetani anaiba mazawadi. Mtumishi alikuwa anatumika bien, mtumishi alikuwa alikala mpresence ya Mungu bien, shetani anaiba kila kitu kyote. Esprit ya destruction. Abaddon. Asema anapomonaka, Apollyon, Mugrek. Asema analabishaka, banaleta esprit ya pauvreté. Mtumishi wa nguvu. Unaweza kunaomba, unaweza kunafanya kazi yote, lakini ndani mwako hamuna tena kintu, ashabeba kintu kyote kya ndani. Tukaramuke sana bashikuibe mazawadi. Bashibe. Shetani anaibaka, ni destructeur. Utabakia pauvre. Tushimame sana batumishi ya Mungu. Kama leo unajikuta muima mikini, ujua sema Mungu anakupeleka mu terrain ya nguvu sana kupita table kwa Afrique. Parce que hii terrain ya nguvu sana, kuko ba opposant, beko na contredire neno la Mungu. Amen. Unyambie depuis tulifika Bulaya bazungu ngapi basha kutufuata. Unamuvangeliza nafuata abiechike, ni ba satanisti ba nguvu sana. Il faut tulamuke maombi sana njoo tuangushe ile buloji yabo. Unaweza kuwa na maproje ya mingi. Unaweza kupanga vitu vizuri na pamoja na Mungu. Unaweza kuwazia vitu vizuri juu ya nyumba yako. Unaweza kuwaza avenir ya maisha yako, lakini ile maesprit inakuwa kupomona maproje yote. Amuyaonaga watumishi ya Mungu banatengeneza mambo mzuri, lakini unashikia vile vitu vinapomoka. Ni esprit ya destruction. Mtu anaweza kuwa na makuta kama mna bamba mstep ingine. Mtu anaweza kuwa na makuta, anaweza kuwa na kila kitu. Esprit ya destruction, anabamba makuta kwa mikono, namna yote ile makuta itamujimika kwa mikono hasta comprendre. Amen. Amen. Sema tu amen bien. Unajua hata hivi tu hapa Bulaya tunaambiana neno la Mungu. Ile neno la Mungu tusaidie sana. Ushibeba sima ni njuu ya ule frère au njuu ya ule ndugu. Uibebe ndani ya ukontrole maisha yako, utembe pamoja na Mungu wako, utavumbula mambo mingi sana. Hata hivi tu hapa Bulaya. Kila mtu anapataka makuta yake. Kila mtu anapataka kitu yake. Lakini utafika wakati unipata kwa mikono na vile takujimika utezujua. Esprit ya destruction. Amen, amen. Asibe ile maesprit. Wale bantu wawili ile maesprit, ile maange. Iko natembea tena na maesprit ya blocage. Ya kwanza mimi nakwambia sema wewe unatembea na esprit ya destruction. Jo ilikuwa ya pire. Balikuwa yeye anatembea na ile ma point de destruction. Asema banatembea na ile maesprit ya mablocage. Mtumishi wa Mungu wewe unambloquer fashi yote. Uko mtumishi wa Mungu umeonekana sana mtumishi. On te bloque partout. Unapenda uperce bana kujimisha. Unapenda wanakupika kali. Pourquoi wanapika kali? Parce que kaja buloji inesha kushimama pembeni yako. Kama utashimama sana maombi, Mungu atakupigania mavita. Amen. Amen. Acha nikwambie vya kweli. Hii mambo tunaambiana vya kweli, kila mtu atavumbula kitu kimoja. Parce que leo ni siku ya mwisho. Napenda nikuishie hii sauti, ikusaidie. Pengine ushakuifundaka, pengine Mungu ashakurevelaka ni mzuri. Lakini nakwambia sema, utaweza kuya mtumishi. Unaweza kuya uko na maproje. Unaweza kuya una mebata kupika hata mablocage njoo ushiperse. Mtumishi wa nguvu, mtumishi wa nguvu, mtoto wa Mungu wa nguvu. Ula ntembeka munjia ya Mungu, bata kubloke sana. Utafika mumamoma ingine unaanza kusema sana, no Mungu ashinijua. Mungu ashaninyacha, ashikwacha pana. Kuko maesprit ya sorcellerie, banatuma bale ba ange, beko na contrôler maisha yako. Beko na contrôler bitumishi kwa sema hasta tembea au bwana, il faut tumjimishe. Utajikuta bana kujima bitumishi wote sasa, bo mimi napima vya Mungu vinashindakana. Kume na misa nijikuta tambo mnaanza pika ta ambiance. Unaisho nenda mabari. Tutakukuta mubaru unalewa unalevika mubaya. Tena mtumishi wa Mungu anafanya erreur. Anaanza kulevika, utalevika mbaya sana, batanda kubamba na munjio unaanguka. Haleluya. Unakatala kujiga amen. Amen. Pantalon, un serviteur de Dieu. Bana kuloka. Amen. Baloji unatenda kuloka batumishi ya Mungu atakualabishia maisha unabaki sasa. Huyu unamjua ni mtumishi wa nguvu na muangalie vile wanabaki. Shetani apendake shi tuendelee. Kalamuka mimi nakwambia. Yes. Shimama mu maombi. Ndugu yangu mimi nakwambia hii mambo tushakugute mimi na wewe.
Ni mambo ya nguvu sana. Nyevo kama ulibakia hata kwa shetani, ulibakia kama dunia lwako. Kama ushakalamuka ushabamba kwirintu, shetani asapenda uendelee. Tina mukanisa banakufuataka. Beko na kukontrole kila siku. Beko nafuata mouvement yako kila siku, esprit ya blocage. Njoo shendele. Shikia nikwambie, beko na makamera. Papa Joel, ba esprit, beko na kukamere kila siku. C'est pourquoi wanje kwa na maombi ya kuvunja makamera buloshi. Leo watu wanakuwa kwa Ulaya, tunakuwa muifaje sasa. Kuko makamera fwashi yote na kumichi. Makamera ikune tuangara. Shikia. Ni exemple ya giza. Kamera iko na kukontrole. Bazungu mbele basha kuya kutukontrole shi bien. Kamera bana kuwekea tina kwese. Alléluia. Amen. Ne pas dire kwese même na sa ville. Bana kuwekea na kamera ndio kukontrole fashi yote na tembe. Bana kuwekea kamera fashi yote. C'est-à-dire que ile monde ya giza, unatumika na yo na makamera, beko na makamera yabo, iko na contrôler vie yako. Butumishi wako bana bukontrolaka kila siku vile unatembea. Il faut tirer attention ça. Unajua vile uko pale. Fashi unatembeleaka, hautajua wanakufuataka mouvement yako yote. Mutembeleo yako yote wanakukontrolaka. Fashi yote unaingiaka banakonaka. Hiki ndio nakwambia ni kiabia kweli. Mtumishi wa Mungu wanamufilaka fashi yote. Wewe natafuta ni fashi kani tutamupatia anguke. Ni fashi kani tutamupata poteye. Fashi yote utatembea. Mumukongo yako hautaona bantu na contrôler huko na abanyone. Beko na kona bien. Makamera buloji kuna kutembelea. Esprit ya blocage. Esprit mubaya sana. Makamera iko na contrôler ma vie yako. Jou shendele mu ministère, jou shendele mu mariage yako. Alléluia. Amen. Amen. Siani kwambie, badada kama beko hapo, kama uyalewa, omba Mungu akupe tu bwana olewe. Kama uyaoaka na wewe oa tu. Leo bantu wa mingi wanaanza katala na kuolewa na kuoa na sema tunapenda kubakia ba jeune. Nous sommes des jeunes, jeunes kan. Atakubamba mu busharati yangu sana oa bibi. Olewa we dada enda kukweri. Amen. Chiko tu Afrika tupaka ya kwanja tunataka ni kuomba Mungu leta mariage. Tunaanza kubariki mariage yangu sana. Balula pabula mariage ngapi tushakufanya. Amen. 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 Nous sommes en Europe, nous sommes desperts. Bongo yako. Shetani atakualabisha sana. Utasema kwa mtoto memambo tutakona ni kunsula. Amen. Atona shusha miaka. Atona kwa marezi. Amen. Huyu kiana ni baba yabo. Hallelujah. Atoka kale. Utatoka hivyo. Amen. Ningariki jeune bongo yako chofa karibu angana tu kichwa ndio kitasema sasa huyu Amen. mabintu ya mzuri na mariage atupate tunapenda kukua na vile vitu esprit ya shetani esprit ya destruction hiyo unatembea kulabisha maisha yetu sha tuna mbile watoto wa Mungu nimeambia kweli. Amen. Hii ni kweli nimeonyesha. Kindu ya kwanza tunaanza bamingi wanaanza kulia fani toke longo banyoa njoo niende mbulana bwana yangu. Mimi napenda tuende na bwana yangu mbula. C'est bien. Mimi nitaenda kwa Europe. Taona sasa tuna. Unafika mwaoe tena unaanza kuzeka. Utazeka tutakona hata ufanye vitoko vya jeto. Tutachofa karibu tunakuangara kitu. Amen. 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 Beo na surveiller maisha yako de près. Anafanya nini pale? Anaenda pale. Beo na kusurveiller mtumishi wa Mungu. Unajua na kusurveiller kama mambo toko unafanya surtout mkaji ya Mungu. Esprit ya surveillance. Beko na surveiller mambo yako. Beko na kucontrôler. Tukalamuke na maombi jua kupomona. Ushache maombi. Ushache muloji kuishi pembeni yako. Maesprit ku derrière yako unakufuata unafuata evolution yako. Shikani kwambie kumwisho ya yote batakutumia na maesprit de mort.
Kama banakualabisha maisha yako yote, banakukulia sa mpemvu, banakukulia sa papier, kumwisho batakutumia ma esprit de mort njoo bakuwe sasa. Batakuwa mtu wa ndani banaua na mtu wa nje. Tushimame sana ndugu yangu. Tushimame mu maombi. Unaweza kuya huko mtu munene, huko mtu wa bien, mais lakini spirituellement basha kukuwaka zamani. Esprit ya destruction, esprit mubaya, esprit ya surveillance, esprit mubaya, esprit ya contrôle, esprit mubaya sana, batakutumia na esprit de mort. Tushimame sana. Tushimame tupomone kazi ya giza. Na kitu kingine tapima kumiongezea yako. Kwa main dans la main, wakati tuko mkono kwa mkono, tutapomona kazi ya giza sana. Tutalabisha vitu vibaya sana. Ndio pale nitoka na kuambia sema mu Apocalypse 9:11 ule esprit wanamuita Abaddon, esprit ya mubaya, esprit mubaya sana, esprit ya destruction. Tusome tena, luria tena muhimu hii verset tulisoma Jean 10 verset 10. Tusha kusoma tena wakati tulianjia hapo, napenda tena tuseme poka loko. Jean 10:10. Nous lisons Jean 10:10. La Bible nous dit le voleur vient seulement pour voler, tuer, détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour cette vie soit abondante. Fini le verset. Shikali kwambie Mungu wetu eko na kwa njoo kuleta maisha mzuri sana, tukomplike sana, lakini nani yetu haitezi kuisha, lakini tutaachia pale, tutaachia ndio pale. Asema Mungu wetu anapenda tukue na maisha mzuri. Mungu wetu anakuwa njoo kutubariki, meshetani anakuya njoo kuiba na kualabisha. Hii kazi inaonekana hapa. Fani niambie vya kweli, vision ni vision munene mwa mjue. Ni vision ya Mungu. Lakini shetani iko pale ni voleur. Juu ya kwa kuyalabisha na kuua. Kama mtira attention, shetani atakuwa pale njoo kuderobe, ya kualabisha, kugorge. Mais Mungu ako na maprojet mzuri. Juu ya hii kazi ende mbele. Ifo kukalamuka, mwone mbari, ifo kuwa na mavision ya mbari. Amen. Chikani kwambie, kama Mungu atakunyanyua, kuwa na vision mbari pa hii vision na njia pa leo. Mungu atakunyanyua, utayako na atakutupa. Huko sasa vile ribo ya mumu panda. Unaweza kuna njia pa Mungu unatafuta namna kukutupa fashi nyingine. Kama unalabisha hii base, uyaso unalabisha kitu kyako kyote. Haleluya. Hii fashi ndio fashi. Amen. Mimi nakwambia ya kweli, mimi nakutabiria, mimi nakupika prophecy. Hii fashi Mungu sasa vile Amen. kama utaikala pa hii fashi mzuri, utafuate kazi ya Mungu bien, Mungu atakutupa yule. Amen. Mtumishi mnene ubia mtu mkubwa ndani ya kiroho na vitu vya binene, anapasha shuka afundishiwe. Shuka hii fashi ufundishiwe, hata na mimi nifundishiwe, atoko bishop ufundishiwe, hata ku prophet ufundishiwe, hata uko nani egle wa yulu na yulu ufundishiwe, juu taluka tena mzuri. Mimi nakupatia profesia ya kweli katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Kama utakala na yulu utapepuka yulu sana na utajulikana dunia mzima. Mimi naona hiki kitu mimi nikiona bien. Ni fashi ya mzuri sana, bantu wote wanekala hii fashi juu Mungu abalukishe. Amen. Ikusafi banazala egle, banazala ndeke egle, anazala watoto yake. Ananja kubafundisha kuluka. Njoo ifashi bantu wa mingi wataluka. Hapa peko mabutumishi ya mingi, peko mavision ya nguvu sana. Itenda huku na huku. Mwa mjue ke vision iko hapa. Itenda dunia mjima muyaivumbula. Me kama utakuwa ndani ya kiroho utavumbula ke ifashi patakuwa mambo ya nguvu. Unaona ni hapa. Mimi nakwambia vya kweli, isha kuchika kuikala mu Finland katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Shetani anawa kuiba na kualabisha. Tusomeko. Amen, amen. 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 Na wakati inakuwa kiloko. Unawakia 8 minutes. Sijue tutafanya aje. Kumbe fanya tusome verset moja kidogo. Wache mbele lo pale, ndio vile Mungu na alipanga mambo yake leo. Kumbe mutatusomea hako tena mu Luc 10:19, ndio pale tunatoa malizia mbele. Juu ya leo tuclôturer tena mu Luc 10:19. Luc 10 chapitre verset 19 tutasoma. Amen. 19 inasema hivi:
Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Fini le verset. Amen. Amen. Shikeni kuambia njole tutaomba nao magharibi ya leo. Ni Yesu Kristo yuko anaambia ba mitume yake. Leo Yesu yuko anatuambia mimi na wewe, asema anatupatia mamlaka ya kutembea juu ya magiza yote. Juu ya maprincipote yote. Tutatembea juu ya mampepo leo. Utatembea juu ya makazi yote ya monde ténèbres. Ile unakombanisha maisha yako, ile unakombanisha nyumba yako. Asema utatembea na kuharibisha bintu vyote vya giza. Utakanyanga yote chini. Huyu asema leo buloji, buchawi, magie blanc, magie noire, bintu vyote vile vinakombanisha maisha yako, juu ya sante yako, butumishi yako. Leo utatembea juu yavyo. Tutashimamia na mtu kule eko. Tutaomba 3 minutes mbele. Yote kazi ya giza katika tuombe katika jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo na kanyanga Seigneur minangusha buloshi bot buchawi maesprit géant yote esprit yote ya control Yesu na control maisha yetu Baba, tunaivunja tunaiteketeza tunaianeanti tunaidetruire mchina la Yesu Kristo la saidi shakadu la Bible dit que je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Nous marchons sur toute puissance satanique, tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie. Mchina la Yesu Kristo katika china la Yesu Kristo mapla yote misemo yote mibaya malaana yote pa maisha yetu Yesu tunaivunja tunaiteketeza kupitia autorité uliotupatia. Bible inasema que tu nous as donné l'autorité de chasser les démons, de délivrer les captifs. Yesu tunavunja, tunalabisha, tunadetruire, tunateketeza milango yote ya lufu ile changement pa maisha ya batoto yako pa maisha yote. Mungu jina la Yesu Kristo, au nom puissant de Jésus, Mungu achiabo par l'autorité que tu nous as donnée. Yesu nenda kavunja, nenda katetekreza mademo géant yote. Mina yangusha na ijete. Zambo ya yanolaka na moto. Au nom de Jésus. Yanolaka na moto. Yanolaka na moto. Zambo ya yanolaka na moto. Yanolaka na moto. Yanolaka na moto. Zambo ya yanolaka na moto. Yanolaka na moto. Mkamilifu wetu. Yanolaka na moto. Gize kumoke. Amen, amen. Hallelujah. Sikani kuambia kwa maombi unachoka. Hata tusomea Isaia 54, tunapenda tuombe kile kitu. Isaia 54 verset 15. Utatufikishia. Bila penda mfikishe mu 17, mais tuko na verset mwa katikati pale tutasemea hapo ndio kuombea. Isaïe chapitre 54 verset 15, tutasoma kwa jina la Yesu. Jusqu'à 17. Amen. Jusqu'à 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. On vient d'attaquer, je n'y serai point rien. Celui qui t'attaquera tombera devant toi. Regarde, c'est moi qui ai créé le forgeron, lui qui souffle sur les charbons brillants et qui fabrique des armes de toutes sortes. C'est moi aussi qui ai créé l'homme capable de détruire ses armes. Aucune arme faite pour t'attaquer ne peut te faire de mal. Et si quelqu'un peut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a fort. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà comment je leur rends justice
Moi, le Seigneur, je déclare, fini le verset. Amen. Shikia nikwambie, hii verset omba nayo maombi ya mwisho. Shikia nikwambie mu verset 17 masa, toute armée forgée contre moi sera sans effet, en toute langue qui se lèvera en justice contre moi, tu la condamneras. Tel l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel de salut qui leur viendra de moi, du l'Éternel. Asema, Mukenzi nasema, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Shikia, omba na hii maverse hii, ombe nyumba yako, ombe maisha yako, katika jina la Yesu, na 1 minute tu ya kuomba katika jetuombe. Bwana katika Yesu, Mungu wa mapendo na rehema, napita Mungu wa huruma, Yesu mimi nasema, kama kutakuwa renyo, kama kutakuwa kajagiza, nitasimama. Et je sais les projets que tu as pour moi. Leo Mungu makumplo yote, mabuchawi yote, toute armée projet contre toi sera sans tu as nyuma yao, inasema utakuwa na efe katika jina la Yesu. Baba tunaangusha Baba, tunaangusha tena, haitatumika, buloja utatumika, kisha utatumika katika jina la Yesu. Amen, amen. 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 Tumshangilia Mungu na mikono, tunafika mwisho. Amen. Tunashusha sauti kwa Papa Joël au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tunaweza kushangilia hapo pale wiko, shangilia hapo njoo utukufu. Atuka tunabarikiwa sana kupitia hii vraiment enseignement kwa baba mzazi, vraiment Mungu anibariki sana papa. Amen. Mungu anibariki sana na Mungu apate tena kuongeza tena mafuta tena pale inatoka. Amen. Tunaweza kusema kwa shibote Papa John, Mungu akubariki. Papa John, Mungu ambariki. Bariki sana. Bariki na wewe. Mungu ambariki sana papa. Tunashukuru sana vraiment kwa kuichika tena hii invitation tulimita na unabunichika vraiment na amkuangalie miaka, amkuangalie rang social tumemurichika tu na kwanza kutubariki. Mungu ambariki tena sana kabisa. Amen. Bila kupotesha muda tunapatia kwa watumishi sauti kama ukia kusema. Karibu sana watumishi wa Mungu. Okay, papa basi sauti ni kwenu. Ndio, tunashukuru Mungu, tunabaramkia kwa jina la Yesu. Amen. Tunashukuru Mungu kwa baba yetu Papa John. Mungu azidi vraiment kukumbuka. Mungu amione kwa sauti ambayo tupatia kuanzia mercredi tipaka na leo. En tout cas mimi nabarikiwa personnellement parce que kuko bintu bile mimi natoka nabyo binenijenga kabisa. Bana yubiri prophétie, mon révélation. Donc mishujo vile mimi kusema mimi nabariki Mungu sana kwa baraka yake ila ambayo ritayarisha kwa 3 jours ndio ya maisha yangu. Na nina mimi ya kusema muntu wote laringia mui maombi kuanzia lendi tipa na leo anabarikiwa kwa jina la Yesu. Tunabariki wote na tunashukuru Mungu ndio ile tulipasha kusema huko. Mungu azidi kutubariki. Merci. Mungu awabariki watumishi wake na watoto wote wa Mungu walio mahali hapa. Basi tulikuwa nchisia 15-16 ku Jean Smith, sijui labda ku YouTube, siko karibu na YouTube hapa, labda Papa Joel atusaidie kidogo hapo.
kama tulikuwa ngapi ku YouTube? Leo tulikuwa ma 18 je pense. 18 ku YouTube tulikuwa 4. Okay, manake 18 plus 4 manake tulikuwa 22. Basi Mungu awabariki sana kwa kujiunga. Amen. Na basi hakuna lingine la kusema, tukutane tena kesho kwa neema ya Mungu. Asante. Sauti kwa mtumishi wa Mungu kule, Papa John, atupatie baraka za mwisho kwa siku ya leo. Asante. Ndio tutaomba. Bwana wetu uliye juu mbinguni, tunakubariki, tunakushukuru Mungu wa kweli na Mungu wa kuheshimia. Ninaheshimia jina lako liko juu ya majina yote, hata acha uitwe Mungu wetu ndani ya mji wa Finland. Uko Mungu wa kweli na Mungu utafanya vikubwa na vinene. Asante sana Bwana kwa hii siku 3 ulipenda tena tukue pamoja njuu ya kupartager maombi. Bwana na kushikia tena neno lako. Haina asema Bwana ilikuwa mwakili ya batumishi haba kama Mungu walipanga par experience, hapana. Mungu onjo ulijuaka hii mambo Bwana bado misingi ya hii dunia. Ulijuaka ke siku moja tutaomba pamoja hivi, siku moja tutashikia neno kama hivi, tutaomba tena na kufanya kila kitu kyote. Ni kweli leo natimilika, ndio pale mimi nakusifu na kushukuru tena sana. Wafu wako Baba yangu wa kumbingu, Mungu munene na Mungu mkubwa. Nabariki Bwana kazi yote ilipita leo. Nabariki kazi yote ya siku 3. Nabariki watumishi yako beko hapa. Uwabariki, uwabariki, uwabariki tena sana. Neema ya mbingu bafunike sana. Vitu vikubwa vitembe pamoja na sana. Katika jina la Yesu. Umwange Bwana, ufungule madirisha ya mbingu. Ufungule kila kitu kyote. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaita puissance ya mbingu ifunguke. Mkono yako ya mjiza ishinikize kwa watumishi katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Asante Bwana wa mapendo na rema. Nabariki Bwana hii groupe de prière. Niacha ndani ya mikono yako inenepeshe tena ikomee sana Bwana. Weka mo bintu bikubwa mwa. Weka mo maproje minene sana. Weka mo bintu binene Mungu. Bile bitapita kile ya dunia na baloji na bachawa watadielewa katika jina la Yesu. Baba, tunekarisha kazi ya giza kimya. Wone tuambia Baba, mabuloji na mabuchao yote iko chini ya mikono yetu, chini ya mikulu yetu. Kazi yote ya giza kwanja leo mwe baloji na bachawi. Kazi yote ya giza kumanisha ma ministeri yetu ikala kimya katika jina la Yesu. Baba, tunaombea bantu wote na bala wakufike Baba, uwabariki tena Baba. Lamusha na bengine Bwana bayafikaka kuomba huko, ubaite tena Bwana, fanye evangile yale ikwe mkubwa sana katika jina la Yesu. Tunabariki viongozi vyote, tunawabariki wote Bwana, staff yote mujima batumishe. Tunabariki watumishi wote, tunabariki ba mama, tunabariki ba vijana, tunabariki kila kitu kyote katika jina la Yesu. Neema ya mbingu, bukubwa wa Mungu bufunike hii nyumba, hii kazi ya Mungu Bwana. Iendelee tena kupanuka katika jina la Yesu. Bwana mishina ya kusema kile tu tunaplante ndani mule ni jina la Yesu Bwana ichipuke. Ni mjina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kusema amen. 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 Amen.